کا جو ماحول سے گزر رہی ہے، ہمارا ملک بھی اس سے متاثر ہے، اور اسی ضمن میں کرناٹک مسلم اتحاد جماعت نے ریاست کے عوام کو یہ پیغام دینے کے لیے پریس میٹ بلائی تھی، جس میں ہم نے یہ اپیل کی ہے کہ اس وبا کی وجہ سے جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے جو بھی احتیاطی تدابیر حکومت کی جانب سے اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO کی جانب سے بتائی گئی ہیں ان کو فالو کرنا لازمی ہے، کرنا چاہیے جتنی بھی تدابیر ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی وجہ سے ایک جو دہشت کا ماحول پیدا ہو گیا ہے وہ دور ہونا چاہیے، عوام میں ایک طرح کا دوبارہ اعتماد پیدا ہونا چاہیے کہ ایک بیماری ہے اور انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گی، اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو کر ایک دوسری ہی کیفیت میں لوگ مبتلا ہو گئے ہیں۔ اس لیے ہم عوام الناس کو ایک پازیٹیو میسیج دینا چاہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، تدابیر اپنی جگہ پر ضرور کریں اور ساتھ ہی ساتھ باہمت اور پورا حوصلہ بڑھائیں۔ اور دوسری جانب جو اس وبا کو لے کر جو ایک کمیونل کلر دیا جا رہا ہے، جو فرقہ وارانہ رنگ دیا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہوگا۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومت صرف توجہ دے، اور جو لوگ اور جو بھی فسطائی عناصر یا فرقہ پرست عناصر اس کی کوشش کر رہے ہیں ان پر خدگان لگنی چاہیے اور اس ماحول کو بدلنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ حکومت نے کافی اعلانات تو کیے ہیں، لیکن ایسے طبقات جو اس سے متاثر ہیں ان کی طرف اور بھی حکومت کی توجہ ہونی چاہیے، اور جو بھی اسکیمز وغیرہ ہیں اس کو لاگو کرنا چاہیے، جس میں ہر اسمبلی حلقے میں جو MLA کے جو فنڈز وغیرہ ہیں اس کا استعمال حلقے کی تعمیر و ترقی کے لیے، اور ان حالات میں وہاں پر اس وبا کو روکنے کے لیے، اور ایسے وقت میں وہاں کی جو معیشت متاثر ہوئی ہے اس کو ابھارنے کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے، ان کو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اور کسی بھی ایک انسیڈنٹ کو لے کر اسے ایک ابھار کر خواہ جو باتیں سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلائی جاتی ہیں اس پر بھی روک لگنی چاہیے۔ بالخصوص سوشل میڈیا کی جانب سے بہت سارے جو پیغامات آتے ہیں، جو میسیجز آتے ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں، انہیں وائرل کیا جاتا ہے، تو اس پر بھی حکومت کی نظر ہونی چاہیے۔ ہم اس سے پہلے کچھ لوگ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس DGP سے ملے تھے، جس میں محاذ کے لوگ بھی شامل تھے، اور ہم دوبارہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ہم نے کمشنر سے بھی اپائنٹمنٹ پوچھا ہے، شہر کے ماحول کو بنائے رکھنے کے لیے ہم کمشنر سے ملنے والے ہیں۔ اس کے بعد ریاست میں جو حالات پیدا ہوئے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے، جو بہت ساری جگہ جو مسجد مخفل ہو چکی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کی، اور دوسرا جہاں جو ماحول ایک طرح کا فرقہ واریت پھیل رہی ہے اس کے تعلق سے DGP کی بھی ہم توجہ دلائیں گے، اور اس کے علاوہ اگر ضرورت پیش آئی تو قانونی کارروائی کے بارے میں ہم سوچیں گے۔ اب یہ 2 سال کے اندر کام کیا ہوا ہے، یہ اصل سوال ہے۔ لوگ منتخب کیوں کرتے ہیں؟ کام کے لیے منتخب کرتے ہیں، لیکن پہلے جو 13 مہینے کی حکومت بنی رہی یہاں پہ کانگریس اور جنتا دل کی، کچھ کام کا آغاز تو ہوا ہی تھا۔ اسی دوران میں بہرحال وہ حکومتوں کی خرید و فروخت کا آغاز ہوا، MLAs کے خرید و فروخت کا آغاز ہوا ریاست کے اندر، حالات پوری طرح سے بگڑ گئے، پھر ایک اور حکومت بنی، تو لہٰذا یہ اسی کے اندر ہمارے پورے 2 سال ختم ہو رہے ہیں۔ ہماری اپیل یہ ہے کہ جو MLAs کے لیے فنڈ ہے گورنمنٹ سے، وہ اس فنڈ کا اپنے اسمبلی حلقوں کے اندر پوری طرح سے استعمال ہونا چاہیے۔ نہیں، بالکل ہم جانتے ہیں نا اس طرح سے کہ یہ جس طرح کی کارکردگی ہے، اخبارات یہ بتاتے ہیں، آپ لوگوں نے بتایا ہے، میڈیا سے معلوم ہوتا ہے، اور چونکہ ہمارا تعلق زمین سے ہے، ہم لوگ جاتے ہیں، مختلف موقعوں پر جاتے آتے رہتے ہیں، حالات سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ کام ہو نہیں پا رہا ہے۔
जो एक MLA की हैसियत से अपने असम्बली हल्कों के अंदर इन कामों को अंजाम देना चाहिए। रियासत की सतह पर कह रहे हैं आप या नहीं, रियासत की तकरीबन सूरत हाल यही बनी हुई है, तो ये हालत बदलना चाहिए। अब ये कोरोना वायरस को लेकर के जो माहौल चला हुआ है, ज़ाहिर बात है कि हुकूमत इस पर तवज्जो कर रही है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं जो MLA अपनी तरफ से करना चाहिए। अपने असम्बली हल्कों में जाए, माहौल को पुरअमन बनाए रखे, वहाँ पे फ़िरक़ावाना हमांगी को जो कैफियत कर्नाटक की है, विरासत में लिए हम लोगों को ये मजहबी शख्सियात ज़्यादा रहते हैं, मजहबी लोग ज़्यादा हैं रियासत के अंदर। हमारा कहना है कि पुरअमन हालात को बाकी रखते हुए तरक्की के लिए जो फंड गवर्नमेंट की तरफ से होता है, उस फंड का इस्तेमाल होना चाहिए असम्बली हल्कों में। के बारे में आप क्या ये देखिए, अवाम भी दे रही है। हमारा कहना ये है कि हमारे MLAs और MPs और MLC जो भी हैं ना, ये माली एतबार से बहुत मजबूत हैं। ज़रा सोच कर देखिए, जैसे हम गवर्नमेंट अवाम से अपील करती है ना माल देने के लिए, पैसे देने के लिए, वैसे हमारी अपील ये है कि सियासत में रहने वाले लोग भी फंड आगे बढ़ के अपने ज़ाती जो फंड उनके पास मौजूद है उनका अपना वो देना चाहिए। अगर वो तरक्की के लिए जो फंड आता है, उस फंड को अगर आप ले जाकर के इस्तेमाल करते हैं तो फिर बताइए कि तरक्की कैसी होगी। हमारा कहना ये है कि आपने जो कमाया है यहाँ रह करके, उस रकम को इस्तेमाल कीजिए ला करके, यहाँ पे आगे बढ़ के कहिए इस तरह से। बहुत सारे अगर किसी MLA ने ये काम किया है तो हम तारीफ करेंगे उनकी। अब हमारे इल्म में ये बात भी है कि बाज़ MLA ने बाकायदा किसानों से माल को ख़रीदा है, अपनी तरफ से ख़रीदा है और अवाम के दरमियान तकसीम किया है, और ये तादाद बहुत ही कम है। तो ये जज्बा जो है तमाम MLAs के अंदर होना चाहिए, हम ये कह रहे हैं सर। हमें गिला ये 2 डिपार्टमेंट से हमने गिला है, मुस्लिम लेजिस्लेटर फोरम से, और जो है ऐसे हालात में जो है मुस्लिम एडवोकेट फोरम जो है एक बड़ी ताकत है कर्नाटका के अंदर। वो लोग जो खामोश हैं, इसमें लोगों को हम लोगों को तशवीश होती है वहाँ पे। ऐसे इसमें हालात में अगर वो नहीं खड़े होंगे तो आवाम में जो है 1 करोड़ की आवाम है, उनमें एतमाद कहाँ रहेगा। वो अपने एक डर के माहौल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नज़रअंदाज करें अपनी ताकत का, उनको अंदाज़ा नहीं है मुस्लिम एडवोकेट फोरम का, उसे बरोकार नहीं लाए कर्नाटक में। हम चाहते हैं कि आपकी तरफ से तवज्जो दिलाएं और लोगों को आगे बढ़ने के लिए हम लोग जो है तलखीन कर रहे हैं। क्या मुतालबा फोरम से? ये जो कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए ना, हर कोई छानवला ला कर आए, हर कोई लड़के को मार रहे हैं उधर, बच्चों को मार रहे हैं उधर। कई जो विलेजेस में, जो खरियों में जो है बोर्ड लगा दिए हैं कि मुसलमानों का आना मना है वहाँ पे। उनसे जो है सब्जी वो सब खरीदने, फ्रूट खरीदने, कई गाड़ियों का आने नहीं दे रहे हैं वहाँ पे उन लोगों से। तो ये सिलसिले में खामोश कैसे बैठ सकते हैं? हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो अगर ये लोग भी हमारे साथ अगर खड़े हो जाएँ तो एक बहुत बड़ी ताकत बन सकती है ना। 1 करोड़ की आवाम की आबादी है हमारी, हम लोग हमको खामोश कैसे रहेंगे? डिफेंस नहीं है उनमें, उन लोगों में एतमाद नहीं रहा, उनके डर के माहौल में। मुस्लिम लेजिस्लेटर फोरम भी बहुत खामोश है। ये 2 से हम गिला है। ये लोगों को हर महीने में एक बार बार हम लोग कहते आ रहे हैं कि आप लोग 1 महीने में 1 बार करो, 2 महीने में 1 बार करो, मुस्लिम मसाइल पे बैठ कर बात करो, जो कुछ भी करना है आप करो। आप या तो हमें हिदायत दो या तो हमें अपने साथ लो, हम सब करने के लिए तैयार हैं। ये है जो हजरात जो बात की मैं इससे मुत्तफिक हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आप हजरात से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि इस वक्त कर्नाटक के खासकर मुसलमान जो है कारोबार को जो है रमज़ान तक है मौखर कर दें, बहुत अच्छा है। वरना जो है पूरी मुसीबत मुसलमानों की जान पर डाल दी जाएगी। उस वजह से इतना दिन हो गए हैं, अब सिर्फ 8-10 दिन बाकी रह गए, 10-12 दिन बाकी रह गए हैं। खामखा दुकानें खोल कर जो है मुसलमानों की भीड़ अगर लग जाएगी तो फिर लोग जाकर मुसलमानों के ऊपर जो है खासकर हुकूमत और फ़िरक़ा पर से लोग जाएंगे, शायद तमाम मुसलमानों की जान पर डाल देंगे। वो इसलिए कि मेरा बाज़ार मुझे मालूम है कि कितनी भीड़ लगती है, कितनी औरतें, कितने मर्द मुख्तलिफ इलाक़ों से, खासकर जो है कोलार, कुरबागल, टुमकुर, या पूरे अजला से जो है कारों में, बसों में, अपने गाड़ियों में, सवारों में आते हैं। आने के बाद जो है तकरीबन ख़रीदने के लिए 2 आते हैं, लेकिन साथ में जो है 4-4, 5-5 आ जाते हैं। और भीड़ लगती है, ऐसी भीड़ है कि चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक के लिए इफ्तियार के लिए भी लाल मस्जिद को हमारा जाना कभी मुश्किल पड़ जाता है, ऐसी भीड़ लगती है। इस वजह से हमारी एक दरख्वास्त है कि मुसलमान जो है इतना ही बर्दाश्त कर ले, और थोड़ा सा बर्दाश्त करके रमज़ान तक इसे मौखर कर देंगे तो बहुत मेहरबानी हुई इंशाअल्लाह।